प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारे इस रविवार के सेवकाई में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। हम बहुत खुश हैं कि हम इस लॉकडाउन के समय पर भी, इस संकट भरे समय पर भी हम आपसे इस माध्यम के तौर पर हम एक साथ कलीसिया के तौर पर हमको परमेश्वर इकट्ठा होने का यह अवसर दे रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या हम कुछ समय हमारे मुंह को खोलकर, हमारे हृदय को पूर्ण तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित कर क्या हम उसको धन्यवाद कर सकते हैं? आपके मुंह को खोलकर कहे कि परमेश्वर आपके जैसा और कोई नहीं है। आप ही राजादी राजा हो। यीशु आप ही प्रभुओं के प्रभु हो। यीशु आप ही मेरे जीवन में समाधान के प्रभु हो। आपके अलावा, आपके जैसा और कोई मेरे जिंदगी में नहीं है। परमेश्वर, हम आपके इस सुंदर उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर, आपने हमको इकट्ठा होने का यह मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, इस सुबह के समय हम आपके करीब आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके करीब आते हैं वो भी हमारे करीब आता है। तो आज हम आपके निकट आने का इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं है। परमेश्वर, आपके साथ, आपके पास रहने का इस भाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को ही। आज सुबह के समय जो भी हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें सभी को आपके हाथ में मैं समर्पित करता हूं। परमेश्वर, हम सब एक जैसे आशीषित हो पाए, इसके लिए आप हमें सहायता करें। परमेश्वर, सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही के नाम को, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते, सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि आप आनंदित हो। परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होने का यह अवसर हमको मिला है। इसके लिए परमेश्वर का वचन विलाप गीत उसका 3 अध्याय, उसका 22 और 23 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी महाकरुणा हमारे जिंदगी में हर दिन नए रूप में प्रकट होती है। तो आज सुबह के समय भी परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम इकट्ठे हो रहे हैं तो आप धैर्य से कहे कि मैं मिट इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे परमेश्वर का, मेरे पिता का महाकरुणा मेरे जिंदगी में हर एक दिन नए रूप में प्रकट हो रही है। और इस धैर्य से हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम की महिमा करें और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को प्रसादित करने वाला एक आराधना अर्पण करें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। Praise the Lord. Greetings to you all in the sweet and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस संडे सर्विस में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में, अपने परिवार में खुश हो, सुरक्षित हो। आमीन। हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, आदर अर्पण करने में एक साथ कलीसिया एक साथ आए हैं, परिवार एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आमीन। अगर आप इस सर्विस में नए हो तो आपको स्वागत करता हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद को तैयार करो और जो परिवार के हिस्सा है ऑलरेडी, वो जानते हैं कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए खुद को कैसा तैयार करते हैं। आमीन। हम अन्य भाषा बोलते हैं, हमारे मन को जगाते हैं। आमीन। अगर मन सोया हुआ है, शरीर सोया हुआ है, खुद को जगाते हैं। आमीन। खुद को फोर्स करते हैं, पुश करते हैं। आमीन। क्योंकि ये सब उनको प्यार जताने की, उनको आदर देने की जो आग है, जो इच्छा हमारे अंदर है, वो आमीन उसको दर्शाता है। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये बहुत कीमती वक्त है, ये बहुत अनमोल समय है। आमीन। हम
कोई भी इसमें एक क्षण भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। आमेन, प्रेज गॉड। वचन कहता है कि आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू यू। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ द्वार खुलेगी आपके लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में कई सारी जरूरत है, कई सारे कमियां हैं, कई सारे जो सवाल है कल के बारे में, आज के बारे में, बीता हुआ कल के बारे में। आमेन, जो भी हो, जितना इस आसमान के नीचे जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारे पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, इसका सबका उत्तर एक है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसका उपस्थिति है सभी परिस्थितियों का उत्तर। आमेन, आमेन, आमेन। और हमारी आज की मांग, हमारे आज का जो ढूंढना है और जो खटखटाते हैं वो उसकी उपस्थिति के लिए है। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक गीत है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। आमेन। इसलिए हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है। आमेन। वो प्यार करने वाला पिता है, प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, माता से भी बढ़कर है उसका प्यार। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुद को तैयार करो, खुद को जगाओ, खुद को उत्साह करो, क्योंकि एक उत्सव मनाने वाले हैं, एक जश्न मनाने वाले हैं। आमेन। अपने घर वालों को जरा हाथ देकर कहो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाने वाले हैं, हम उसकी जो खुशी है उसमें हम शामिल होने वाले हैं। बिकॉज द जॉय ऑफ द लॉर्ड is our strength. Amen. Hey, come on. Le mene la monoro le bebene la ma. प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। गाइएगा, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा, वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ऐलान करो, वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। तो खटखटाओ, खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ, खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना, वो प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमेन। हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। आमेन, प्रेज गॉड।
अपने दुखों को, अपने निराशाओं को हटा कर रखिए। बाद में फिर से लेना नहीं है, लेकिन हमें जो है उसको हटा कर रखना है। आमीन। और एक नई आशा के साथ, एक नयापन के साथ इस गीत को गाएंगे, इस गीत को ऐलान करेंगे। आमीन। और खुद से कहेंगे कि मैं, मेरे मन, अगर तू कहीं पर अटका हुआ है, अगर तुझे लगता है कि तू कहीं पर गिरा हुआ है, अटका हुआ है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छुटकारा पाए हमेशा। उसकी उपस्थिति में छुटकारा है, उसकी उपस्थिति में जो है आशा है, उसकी उपस्थिति में सब कुछ उत्तर रखा है। आमीन। सब सवालों का उत्तर उसकी उपस्थिति में। आमीन। तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। तो धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। वो धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। ओ खटखटाओ, खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। ओ खटखटाओ, खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, वो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, क्योंकि आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। गूंगे, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, ओ यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और
ठहरे सुनते हैं। और ये सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, आमीन, ये हमारे मन के बारे में भी है, हमारे आत्मा के बारे में भी है। आमीन, 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 आमीन। अगर हमारे दिल में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में अंधता जो है आ गई है, और कहीं ना कहीं हमारी जो जिंदगी है एक लंगड़े की जिंदगी जैसा है, और परमेश्वर की स्तुति करने में शायद हमारा मन नहीं कर रहा है, गूंगा जैसा अनुभव हो रहा है। आमीन। और परमेश्वर की आवाज हमारे कानों तक पहुंचने के लिए जो है मुश्किल है, रुकावट है। आमीन। अगर हम आज खुद को सौंपेंगे, खुद को समर्पण करेंगे, तो इन सब क्षेत्रों में आमीन परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा जो है मंडरा रहा है, और पवित्र आत्मा के लिए कोई भी चीज जो है असंभव ऐसा नहीं है। आमीन। उनको सिर्फ हमारे जो है एक समर्पण चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। बोले मैं खुद को तैयार कर, कम ऑन। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, मैं विश्वास करता हूँ। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। पवित्र आत्मा लंगड़े देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। कम ऑन। ओ अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, कम ऑन, विश्वास से। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। ओ गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, कम ऑन। वो पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। ये वक्त है पवित्र आत्मा जो है मंडरा रहा है। आमेन, 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 आमेन।
और हम इस वक्त को हम मिस नहीं कर सकते और खुद को तैयार करेंगे, खुद को जगाएंगे आमेन कि पवित्र आत्मा तू जो अब इस वक्त में जो कर रहा है प्रभु मेरी जिंदगी में मैं उसको मिस नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर आमेन आमेन आमेन। प्रभु मेरे अंधेपन, प्रभु मेरे लंगड़ेपन, मेरा जो है मेरा बहरा होने की अवस्था आमेन आमेन आमेन, मेरा गूंगा होने की अवस्था प्रभु मुझे एक छुटकारा चाहिए, मुझे एक चंगाई चाहिए प्रभु। बोले खेते ले बोर कोंथुनिया प्रभु। और जब तू यहाँ पर मंडरा रहा है प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरी छुटकारा, मेरी चंगाई प्रभु जो है इस वातावरण में कहीं छुपा हुआ है और इसको मैं मिस नहीं करूंगा आमेन 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 आमेन। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंटेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। जावेदा यीशु मसीहा तू अव्वल और तू आखिर है। गाएंगे ओ इस दिल का तू बादशाह है, ऐलान करेंगे आमेन। तू अव्वल और तू आखिर है, गाएंगे मेरे साथ इस दिल का तू बादशाह है। फरिश्तों की भी राग तू है, तो भज दे तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है प्रभु, फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग। ओ भज दे तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। ए जावेदा यीशु मसीहा, ए जावेदा यीशु मसीहा, गाएंगे
मसीहा, ए जावेदा यीशु 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 मसीहा, ओ ए जावेदा यीशु मसीहा, ए जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, भज दे तेरा नाम यीशु है। लमानिया फरिश्तों की भी राग तू है यीशुआ, भज दे तेरा नाम यीशु है। ओ जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, ए जावेदा यीशु मसीहा, ए जावेदा यीशु मसीहा। पूरे दिल से मन्नत मांगो, ओ तेरी रूह से मैं भर जाऊं यीशुआ। पूरे दिल से मन्नत मांगू, हालेलुया। तेरी रूह से मैं भर जाऊं, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, कहेंगे दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यार रखता हूँ, तुझसे यार रखता हूँ, तुझसे यार रखता हूँ, तुझसे यार रखता हूँ यीशु। मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, तुझसे यार रखता हूँ यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए
बेटा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति को, तेरी पर्सनालिटी को मांगता हूं प्रभु, और उसे मैं खोजता हूं प्रभु, और मैं तेरे दरवाजे में मैं खटखटाता हूं प्रभु, और मैं जानता हूं कि मुझे जो चाहिए तो मुझे देगा, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए जो जरूरत है, जो सब आशीष जो है प्रभु, तेरा प्यार, तेरा वचन, तेरी उपस्थिति, तेरा वचन प्रभु, every good thing Father you're gonna bless us with Father. Thank you for the word that is already prepared for us, custom made for us, Jesus. We surrender our hearts to receive the same, Father. Let the word penetrate, let the word impact, let the word shake, let the word expose, let the word build, construct. Surrender, we surrender. In Jesus Christ's most awesome name we ask you, Father. Amen, amen, amen. प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि इस आराधना के समय में आपने परमेश्वर के उपस्थिति में उसका आराधना करने का लाभ उठाया, उस आराधना में आप भागीदार हुए, आपके घरों में परमेश्वर के उपस्थिति को और परमेश्वर के नाम का आपने महिमा किया है। मैं विश्वास करता हूं कि ये आराधना आपकी जिंदगी में आशीष का भरपूरी प्रकट करेगी। नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसका 16वां वाक्य ऐसा कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। अब हम ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट अर्पण करने के लिए इस समय को हम उपयोग करेंगे। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, भेंट मनुष्य के लिए एक नए मार्ग को खोलती है। हमारे जिंदगी में यीशु मसीह ही हमारे लिए सत्य मार्ग है। तो आज सुबह के समय जब हम इस भेंट को अर्पण करते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर के राज्य में जब इस भेंट को अर्पण करते हो, यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए जो मार्ग परमेश्वर ने तैयार की है, उस मार्ग पे चलने का सामर्थ्य परमेश्वर आज सुबह आपको इस भेंट के तौर पर, इस सेवकाई में से वह सामर्थ्य आपके जीवन में उंडेलेगा। इस धैर्य से आप परमेश्वर के उपस्थिति में आपके भेंटों को, आपके बीज को आपके हाथों में लीजिए। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। फिर से और एक रविवार के दिन आपके उपस्थिति में इस भेंट को अर्पण करने का यह भाग्य अवसर आपने हमको दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस भेंट को परमेश्वर के राज्य में उपयोग होने के लिए हम पूर्ण हृदय से हम आपकी उपस्थिति में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आपके सारे बच्चे आपके उपस्थिति में इस भेंट को अर्पण कर रहे हैं परमेश्वर। उन्हें सभी को आप आपके स्वर्ग के भंडार को खोलकर उन्हें आशीषित करे परमेश्वर। आपके राज्य के लिए वे उपयोग हो पाए, इसलिए उन्हें, उनके जीवन में आप उन्हें सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। उनकी जिंदगी में नए मार्ग को खोल दे परमेश्वर। सिर्फ आप ही के नाम के लिए ये उपयोग हो पाए और आपकी महिमा के लिए यह भेंट उपयोग हो पाए, इसके लिए आप हमें सहायता करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। भेंट को अर्पण करने का यह मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और आपके बच्चों के जिंदगी में यह आशीष का कारण हो पाए, इसके लिए सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही के नाम को, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमेन, 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 आमेन।
अगर आप गिदियोनाइट्स रिवाइवल हाउस के भाग हो तो आप इस भेंट को, जब परमेश्वर हमको इकट्ठा होने का अवसर देगा, तो आप इस भेंट को कलीसिया में अर्पण कर सकते हो। अगर आप गिदियोनाइट्स रिवाइवल हाउस के भाग नहीं हो तो आप जो भी कलीसिया के भाग हो, आपके कलीसिया में इस भेंट को आप अर्पण करना। आमीन। यह जो है बहुत ही खास समय है जो हम परमेश्वर के वचन में से सुनने वाले हैं। इसके लिए हम हमारे आत्मिक पिता, हमारे इस कलीसिया के सीनियर पास्टर और इस कलीसिया के नबी को स्वागत करते हैं। आदरपूर्ण हम उन्हें स्वागत करते हैं। पास्टर संतोष वर्गीस हमसे आज वचन से बांटेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. परमेश्वर की महिमा हो। കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम भरा वंदन। ഒരു മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. एक महीने के इस अंत दिन में हम पहुंच गए हैं। ഈ വർഷത്തിന്റെ 7ാം മാസവും നമ്മളെ വിട്ട് കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നു. और इस साल का 7वां महीना भी हमारे जिंदगी में से गुजर कर जा रहा है। കർത്താവ് എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമ്മളെ നടത്തുന്നു. परमेश्वर हमको कितने अद्भुत रीति से चला रहा है। കർത്താവിന്റെ കരുതലിന്റെ ആഴം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിക്കുകയാണ്. परमेश्वर की भलाई की जो गहराई है हम हर एक दिन और भी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। ദൈവം എത്ര നല്ല പിതാവാണ്. परमेश्वर कितना अच्छा पिता है। നമ്മുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ എത്ര വലുതാണ്. हमारे सारे परिस्थितियों को समझकर हमारे लिए परमेश्वर कितने अद्भुत कार्यों को करता है। കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എത്ര വലുതാണ്. परमेश्वर की महानता कितनी बड़ी है। നമ്മൾ ആരും കണക്ക് കൂട്ടാത്ത ദിവസങ്ങളാണ് ഈ മാസങ്ങളായി ആഴ്ചകളായി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. हमारे इस जिंदगी से जो हम अब ये जो दिन गुजर रहे हैं, हमने सोचा नहीं था ऐसे दिन से हम गुजर रहे हैं। ഒരിക്കലും ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങളായി കടന്നു പോകുന്നത്. ये ऐसे दिन है जो कोई भी मनुष्य ने सोचा ही नहीं था कि उनको ऐसे दिन से गुजरना पड़ेगा। ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പൈതലിനറിയാം ഇത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ദൈവം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. पवित्र शास्त्र सीखने वाले परमेश्वर के बच्चे जानते हैं कि वचन में इसके बारे में पहले से ही लिखा गया है। അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്. इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुमको इस दुनिया में कष्ट है। ഈ ലോകം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല. ये जो दुनिया है ये आपके साथ रुकने वाली नहीं है। ഈ ലോകം ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിലാണ്. और ये दुनिया जो है दुष्ट के नियंत्रण में है। അവന്റെ പ്രവൃത്തി അഴിച്ചുവിടുന്ന നാളുകളിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. और हम उन दिनों में है जहाँ पर दुष्ट अपने कार्यों को खुलकर सबके सामने प्रकट करता है। പക്ഷെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ശേഷിപ്പിനെ, ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ അവന്റെ ചിറകിന്റെ മറവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुए बच्चों को अपने ही पंखों के नीचे उन्हें संभाल कर रखता है। യഥാർത്ഥത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ നമ്മൾ വസിക്കുകയാണ്. भजन संगीता में जो है वह कवि कहता है कि परमेश्वर हमें उसके पंखों के नीचे हमें संभाल कर रखता है। ഈ അത്യുന്നതന്റെ മറവിലും സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിലും 91 സങ്കീർത്തനം അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. भजन संगीता उसका 91 अध्याय में ऐसा कहते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സത്യത്തിൽ അതിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. सच में हम उस बात को अभी महसूस कर रहे हैं। യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തിന്റെ വൈറസുകൾ, മരണത്തിന്റെ ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അറിയുന്നില്ല. वास्तविकता में ये जो वायरस जो है वो हमारे आजू बाजू से गुजर रही है, पर हमको उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ എന്നെ തള്ളിയെങ്കിലും യഹോവ എന്നെ കാത്തു. पर भजन संगीता में ऐसा कहा गया है कि मैं गिरने लायक उसने मुझे धक्का दिया तो भी यहोवा ने मेरी सुरक्षता की। മരണപാശങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റി എന്നിട്ടും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു.
मृत्यु के जो भी बात है उन्हें सबने मुझे घेर के रखा था, फिर भी यहोवा ने मुझे सुरक्षित रखा। നമ്മൾ മാസങ്ങളായി അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम महीनों से इन बातों को महसूस कर रहे हैं। അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. तो एक बात पक्का है कि हमको हमारे विश्वास और हमारे आशा में हमको आगे बढ़ना है। കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। പ്രത്യേകിച്ച് ഗിദെയോനൈറ്റ്സ് റിവൈവൽ ഹൗസിലുള്ള എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ മൊത്തം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. खास कर गिडियोनाइट्स रिवाइवल हाउस के मेरे परिवार को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. सभी को परमेश्वर आशीषित रखे। അതുകൂടാതെ സ്നേഹിതരായി സുഹൃത്തുക്കളായി ഒക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ സർവീസിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. और उसके अलावा हमारे दोस्त, हमारे मित्र इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। അവരെല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. उन्हें भी परमेश्वर आशीषित करे और उन्हें भी हम इस सेवकाई में स्वागत करते हैं। കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे। പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തായിരുന്നവർ മടങ്ങി നാട്ടിലെത്താൻ ഇടയായി. खास कर जो बाहर थे वो सब, जो विदेश में थे वो वापस आ गए हैं। കർത്താവ് സുരക്ഷിതത്തോടെ ബോംബെയിൽ എത്തിച്ചു. बॉम्बे में उन्हें परमेश्वर ने सुरक्षित रूप से लाया। കർത്താവ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर उन्हें भी आशीषित रखे। കർത്താവ് നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം കൊടുത്തു. हमको भी परमेश्वर ने हमारे कामों में जाकर काम करने का आरोग्य परमेश्वर ने दिया। കർത്താവ് എല്ലാവരെയും പോറ്റുന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर सभी को संभाल रहा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। പലരും പനിയുടെ അസ്വസ്ഥതയാൽ ഭാരപ്പെട്ടു. बहुत लोग बीमार से गुजर रहे थे, പക്ഷെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. पर सभी को परमेश्वर ने चंगाई किया। സൗഖ്യമാക്കുന്നവരെ യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. चंगाई करने वाले यीशु को महसूस कर हम इस सुबह रविवार के सेवकाई में हम भागीदार हो रहे हैं। ദൈവസഭയ്ക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു. परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर अपने बच्चों को आरोग्य देता है, इस बात को हम जान रहे हैं। കർത്താവ് അത് ചെയ്യുന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर उन कार्यों को कर रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ചില ആഴ്ചകളായി നമ്മൾ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന്, ബൈബിളിലെ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. कुछ हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन में का एक भाग में से सीख रहे हैं। ആദ്യം നമ്മൾ ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. हमने पहले सीखा ठोकर लाना। അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അഗാപ്പയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. उसके पहले हमने अगापे के बारे में सीखा। അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. उसके बाद हमने प्रार्थना के बारे में सीखा। പിന്നീട് നമ്മൾ അപരാധം അല്ലെങ്കിൽ ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. उसके बाद हमने ठोकर लाने वाली बातों के बारे में सीखा। അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ഷമയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. उसके बाद हमने क्षमा के बारे में सीखा। നമ്മൾ അടുത്ത മണ്ഡലത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ്. और अब हम अगले भाग में आगे बढ़ रहे हैं। നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ആയിരിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. आप सभी उत्साहित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। നമ്മള് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. लूकोस का सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में से हम अब सीख रहे हैं। 17-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചില ആഴ്ചകളായി കുറിവാക്യമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. लूकोस का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, उसका पहला वाक्य से 5वें वाक्य तक उस आधारित पर हम कुछ बातों को सीख रहे हैं। ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. इन शब्दों का एक खासियत है। ഈ പോർഷൻ ദൈവം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്. ये ऐसा एक भाग है जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाकर और वे इन बातों को ग्रहण करे, ऐसा इच्छा करता है। എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? वहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? ഇത് എല്ലാവരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ അല്ല. सभीयों को सिखाने लायक एक भाग नहीं है ये विषय। വേദപുസ്തകം മാനവകുലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും परमेश्वर का वचन पूर्ण मानवता के लिए है, फिर भी ഇതിനകത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള പദവിയിലെത്തണം. पर इसके अंदर के कुछ बातों को ग्रहण करना है तो उसके बच्चों के झुंड में हमको एक होना है। അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവനോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. और भी गहराई में कहूँ तो उसके साथ निवास करने वाले एक मंडल में हम आ पहुंचे.
സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് പറയാൻ കൂടെ വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. वो चंगाई देता है यह समझने के लिए उसके साथ निवास करना जरूरी नहीं है. വിടുതലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കൂടെ വസിക്കണമെന്നില്ല. छुटकारा है ऐसा समझने के लिए उसके साथ निवास करना जरूरी नहीं है. പക്ഷേ യേശു കർത്താവിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കൂടെ വസിച്ചേ പറ്റൂ. पर यीशु मसीह को तुमको कुछ बातों को ग्रहण करवाना है तो आपको उसके साथ निवास करना ही पड़ेगा. ഈ പോർഷനിൽ യേശു തന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളാണ് തുറന്നു വെക്കുന്നത്. इस भाग में यीशु मसीह अपने कुछ स्वभाव को चेलों के सामने खोल कर दिखा रहा है. യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, ന്യായപ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ പറയും. न्याय व्यवस्था के बारे में बताते समय यीशु मसीह पब्लिक में उसके बारे में कहता है. അത് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ യേശു പറയും. सभी के सामने यीशु मसीह उसके बारे में कहता है. പക്ഷെ ന്യായപ്രമാണത്തിനകത്തുനിന്ന് പൊരുള് തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പറയത്തില്ല. पर न्याय व्यवस्था के अंदर से उसका जो रहस्य है जब उसे यीशु मसीह प्रकट करता है तो उसे सभी के सामने यीशु मसीह नहीं बताता. ജനത്തിനിടയിൽ ഉപമ പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് जब एक झुंड के बीच में एक उदाहरण के रूप में जब यीशु कहकर उसे सीमित करता है, അത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ അതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിക്കും. पर उस बारे में और भी ज्यादा सिखा के उन्हें ग्रहण करवाने के लिए यीशु मसीह चेलों को अपने पास बुलाता है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ വസിക്കുന്നവർക്കേ അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കൂ. यीशु मसीह के साथ निवास करने वाले ही उस बात को ग्रहण कर पाते हैं. എന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. जो मुझे सुन रहे हैं मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो. ഇതൊരു പക്ഷെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പലർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം, നിന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നീ കൂടെ വസിക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളാണ്. आपके परिवार के अंदर बहुत लोग इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे और आप को परमेश्वर इस बातों को ग्रहण करने का यह अवसर दे रहा है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ निवास करने के इच्छा को आगे बढ़ाते जाते हो. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, और गहराई में अगर इसे हम समझे, ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പോലും ദൈവം നിന്നോട് പറയും. कलीसिया में भी सभी लोगों को नहीं बताया हुआ बातें परमेश्वर आपसे बांटता है. കർത്താവ് ചില സീക്രട്ടുകൾ നിന്നോട് പറയും. परमेश्वर कुछ उसके रहस्य आपसे बांटता है. ചിലത് വിശദീകരിക്കുന്നത് നിന്നോട് മാത്രമാണ്. और कुछ बातों को और विशालता में आपको सिखाता है. ചിലത് കാണിക്കുന്നത് നിന്നോട് മാത്രമാണ്. और सिर्फ आप ही को ही कुछ बातों को प्रकट करके दिखाता है. ചിലത് നീ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമാണ്. आप कुछ बातों को समझना है, यह परमेश्वर को आपके बारे में जिद है. അതിന്റെ കാരണം എന്തുവാ? उसका कारण क्या है? നീ കൂടെ വസിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട ആളാ. आप परमेश्वर के साथ निवास करने के लिए बुलाए गए हुए झुंड हो. ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഈ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൗലോസാ. मसीह के समझ के बारे में जो है पौलोस के लेखन में इसके बारे में ज्यादा बताई गई है. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൗലോസാ. यीशु मसीह के स्वभाव और मनोभाव को पौलोस के पत्री में ज्यादा प्रकट की गई है. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? उसका कारण क्या है? പൗലോസിനെ ഒത്തിരി വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു. क्योंकि हम देखते हैं कि पौलोस को परमेश्वर बहुत बार सभी में से हटाकर उसे अलग में बहुत सारे बातें सिखाता. നീ പറയുന്നു നീ ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന്. आप कहते हो कि आप अकेले हो गए हो. പക്ഷെ യേശു പറയുക നീ ഒറ്റപ്പെടുവല്ലായിരുന്നു, നിന്നെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. पर यीशु मसीह कह रहा है कि आप अकेले नहीं हो रहे थे, पर मैं आपको उन सब से अलग ले जा रहा था. ആമേൻ. നിന്നെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കർത്താവിന് ചിലത് വെളിപ്പെടുത്താനാ. आपको सब में से हटाकर परमेश्वर अलग इसलिए ले जाता है क्योंकि आपको कुछ बातें परमेश्वर को समझा कर देना है. നമുക്ക് പലർക്കും പറ്റിയ കുഴപ്പം എന്താ? हमारी जो प्रॉब्लम क्या है पता ദൈവം है? വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന്. जब परमेश्वर हमको सब में से हटाकर अलग लेके जाता है, हम कहते हैं कि हम अकेले हो गए. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയതല്ല, हम अकेले नहीं हुए हैं. നമ്മളത് തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു. हम उसे गलत रीति में समझ रहे हैं. കാരണം എന്താ? നിന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി നിന്നോട് ചിലത് എന്റെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കണം. आपको आपके समूह से हटाकर आपसे कुछ बातों को परमेश्वर को आपसे बांटना है. നമ്മൾ ഉപമ പഠിക്കുമ്പോ हम जब इस उदाहरण को सीखते हैं, മുടിയൻ പുത്രനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ नष्ट हुआ पुत्र के बारे में हम सीखते हैं. അവനെ ദൈവം എന്തുവാ ചെയ്യുന്നേ? അവിടെ പറയുന്നു, അപ്പൻ ദൂരവെ വെച്ച് കണ്ടിട്ട്
ഈ ജനത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അവനെ ചുംബിക്കുന്നു. उधर ऐसा कहा गया है कि पिता जो है इस पुत्र को देखकर दूर से ही देखता है और वह दूर से ही आते हुए देखकर पिता उसके पास जाकर उसे गले लगाता है. ജനത്തിനിടയിലോട്ട് അവൻ കയറി വരട്ടെന്ന് പറയുമല്ല, इन झुंड के बीच में वह प्रवेश करे ऐसा नहीं, പകരം ഈ അപ്പൻ ഓടിപ്പോയി. पर यह पिता उसके पास दौड़ कर गया. അതിന്റെ അർത്ഥം രഹസ്യത്തിൽ ഇവന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട്. उसका मतलब रहस्य में इसके लिए पिता को कुछ कर देना है. കാരണം ഈ സമൂഹം അനുവദിക്കാത്തത് ചിലത്, क्योंकि यह समूह उसके लिए जो अनुवाद नहीं देता ऐसे कुछ का, സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്തത് ചിലത്, ये जो समूह है वो स्वीकार नहीं करता ऐसे कुछ काम है. ഈ മകന് വേണ്ടി ഈ അപ്പന് ചെയ്യാനുണ്ട്. इस पुत्र के लिए पिता को कुछ तो करना है. അതാണ് ഇവിടെ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ और इस सुसमाचार में भी जब हम उसके बारे में समझते हैं, പരീശന്മാർക്ക് പിടികിട്ടാത്തത്, जो फरीसियों को जो नहीं समझता है, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്, जो वे कभी समझ ही नहीं पाते, യേശു കർത്താവിന് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. और यीशु मसीह उन बातों को इन चेलों को समझा कर देता है. അതുകൊണ്ട് ജനത്തിനിടയിൽ നിന്ന് അവരെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. इसके लिए झुंड के बीच में से उन्हें हटाकर अलग ले जाता है. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, आज सुबह मैं आपसे कहूँ, ദൈവം നിങ്ങളെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചിലത് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर आपको सबसे हटाकर अलग में ले जाकर आपको कुछ सिखाना चाहता है. നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തി ചിലത് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आपको सब में से हटाकर कुछ बातों को परमेश्वर सिखाना चाहता है. എന്നോട് വെളിപ്പാടിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു, परमेश्वर मुझे प्रकटीकरण में ऐसा कहने कह रहा മറ്റു है, പലർക്കും പിടികിട്ടാത്തത് बहुत दूसरों को जो ग्रहण नहीं होता है, നിനക്ക് റിവീലായി വരത്തക്കവണ്ണം. आपको प्रकट होए इस स्तर पर. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, उसका मतलब दूसरे लोग इसे देखने से पहले ही, മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, दूसरे लोग इसे अनुभव करने से पहले ही, ആദ്യം നിന്റെ കണ്ണ് അത് കാണണമെന്ന്, पहला आपके आंखों से आप उसे देखे, ആ അറിവ് ആദ്യം നിനക്കുണ്ടാകണമെന്ന്. और वह जानकारी आपको पहले मिले. നിർബന്ധമുള്ള ഒരു അപ്പൻ നിനക്കുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. वैसा जिद करने वाला एक पिता आपके लिए है. നിർബന്ധമുള്ള ഒരു യേശു നിനക്കുണ്ടെന്ന് वैसा മനസ്സിലാക്കണം. जिद करने वाला है कि यीशु मसीह आपको है. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उसके लिए परमेश्वर आपको सब में से हटाना चाहता ഈ है. പോഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തതാ, इस भाग का सबसे बलवंत भाग यही है. ശിഷ്യന്മാരെ മാത്രം നിർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. चेलों को हटाकर सिर्फ उन्हीं से ही परमेश्वर बातें कर रहा है. അതാണ് തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നത്. वही आरंभ में हम देख सकते हैं. നമ്മൾ അതിനുശേഷം പഠിച്ചു और उसके बाद हमने सीखा ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ. ठोकर लाने वाले मंडल. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് തൊടുന്നില്ല. आज हम उस भाग को हाथ नहीं लगाए. അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടു ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആഴ്ചകളിൽ. इसके पहले हफ्तों में परमेश्वर ने उसके बारे में हमसे गहराई में बातें की. അതിനുശേഷം ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. उसके बाद हमको परमेश्वर ने क्षमा के बारे में सिखाया. ക്ഷമ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ക്ഷമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. और पिछले हफ्ते हमने क्षमा के बारे में सीखकर उसे अंत किया. ഇനി നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് और आज हम पढ़ने वाले हैं അതിന്റെ 5-6 വാക്യങ്ങൾ. 17 ലൂക്കോസ് 17ന്റെ 5-6. लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 5वां और 6वां वाक्य आज हम पढ़ेंगे. तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा. प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता. ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ അവിടെ? आपने उस वाक्य को ध्यान दिया? 17-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ 17वां अध्याय उसका पहले वाक्य से चौथे वाक्य तक വളരെ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ बहुत गहराई वाली बातें कहने के बाद ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, चेले जो है यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. हमारे विश्वास को बढ़ा. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ उसका मतलब इन 4 वाक्यों में जिस बारे में कहा गया അത് है, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറി കാണണമെങ്കിൽ, अगर वो हमारे जिंदगी में प्रकट होना है, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ अगर हमको उन कामों को करना है, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. हमारे विश्वास को आपको बढ़ा कर देना होगा. അപ്പൊ എന്തുവാ അതിന്റെ മേളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ? तो उसके ऊपर कहे हुए बातें क्या है? അതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചതാണ്. और उन बातों के बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഒരു വിധി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
एक शब्द में अगर कहे तो न्याय व्यवस्था का एक विधि वहां पर कही गई है। ന്യായ പ്രമാണത്തെ എങ്ങനെ കൃപയാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം? न्याय व्यवस्था को कृपा के आधारित पर हम उसे कैसे संभाले उसके बारे में हम सीख रहे हैं। മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? आप समझ रहे हो? അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ന്യായപ്രമാണം പറയുന്ന ഒരു വിധിയെ കൃപയാൽ എങ്ങനെ തിരുത്താൻ പറ്റും? वहां पर ऐसे सिखा रहे हैं कि न्याय व्यवस्था की जो विधि है उसे कृपा के आधारित पर कैसे हम पूर्तिकरण में ला सकते हैं। ഇതിനാണ് ശിഷ്യന്മാര് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. और इसके लिए चेले कह रहे हैं कि हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं। ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്ത യേശു കർത്താവ് न्याय व्यवस्था को दिया हुआ यीशु मसीह കൃപയാൽ അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. कृपा के आधारित पर उन्हें आप कैसे संभाल सकते हो उसके बारे में उनको सिखाया। ന്യായപ്രമാണത്തിനകത്തുനിന്ന് न्याय व्यवस्था के अंदर से ഒരു മരണം പുറത്തു വന്നാൽ एक मृत्यु अगर बाहर आती है ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. मसीह के स्वभाव से हम उसे संभाल सकते हैं ऐसे हमको सिखाया। മൈറ്റി ജീസസ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? आप इस बात को समझ रहे ഒന്നുകൂടെ हैं? പറയുന്നു, और एक बार मैं कहूँ, ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മരണത്തെ न्याय व्यवस्था के आधारित पर होने वाली एक मृत्यु को ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ശിക്ഷാവിധിയെ न्याय व्यवस्था के आधारित पर वहां पर प्रकट होने वाली एक शिक्षा विधि को നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരുത്താൻ പറ്റും. आपको इस बात को समझना है कि मसीह के स्वभाव के द्वारा आप उस मृत्यु को हटा सकते हो। ആമേൻ. എന്തുവാ അവിടെ? वहां पर क्या बताई गई? അഗാപ്പയിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, अगापे के आधारित पर प्रकट होने वाली एक स्वभाव, കൃപയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, भाव के आधारित पर प्रकट होने वाली एक स्वभाव, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം, मसीह का एक स्वभाव, അതാ ക്ഷമ. वो है क्षमा। ആ ക്ഷമയ്ക്ക് പലതും തിരുത്താൻ കഴിയും. और वह क्षमा बहुत सारी बातों को बदल सकता है। അതിനിവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. और उसके लिए ये पूछ रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा। ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ആകുന്നേ? ये दोनों कैसे एक मेल बना सकते हैं? രണ്ട് പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫെയ്ത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവാം. इन दो भाग में से हम विश्वास के अंदर बढ़ रहे हैं। അപ്പം യേശു കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു നേച്ചറാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒരുത്തൻ നിന്നോട് തെറ്റിയാൽ अगर एक जन ने आपको ठोकर दिया, ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കുക എന്നല്ല, एक ही बार उसे क्षमा करना ऐसा नहीं, ആ ദിവസം തന്നെ ആ തെറ്റ് 7 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചാൽ पर उसी दिन अगर उसने 7 बार उस गलत बात को दोहराया നീ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം. तो आपको उसे क्षमा करना है। എത്ര പ്രാവശ്യം? ഒരു ദിവസം തന്നെ 8 പ്രാവശ്യം അവനോട് ക്ഷമിക്കണം. तो उस एक ही दिन में आपको उसे 7 बार क्षमा करना है। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്നിൽ നിന്ന് ക്ഷമ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. उसका मतलब आपके अंदर से क्षमा बहते ही रहना है। ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാര് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ये सुनने के बाद चेले कहते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा। ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള മരണം മാറുന്നത് സന്തോഷമാണ്. न्याय व्यवस्था के आधारित पर जो मृत्यु है वो हट जाती है, वो खुशी की बात है। ശിക്ഷാവിധികൾ മാറുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. शिक्षा हट जाती है, वो भी खुशी की बात है। പക്ഷെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ആ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടണം. അതിന് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. पर हमारे अंदर से, मसीह के अंदर से जो स्वभाव निरंतर प्रकट हुआ, वैसा स्वभाव हमारे अंदर से भी प्रकट होए, उसके लिए हमको विश्वास അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब നിന്നിൽ നിന്ന് ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങൾ പുറത്തു വരുവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലം വിശ്വാസമാണെന്ന്. तो आपके अंदर से मसीह का स्वभाव प्रकट होने के लिए सबसे मुख्य मंडल जो है विश्वास है। അപ്പൊ നിന്നിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിന് മാറ്റം വന്നാൽ, तो अगर आपके अंदर से विश्वास के मंडल में एक बदलावट आई, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, उसका मतलब अगर आप विश्वास में आगे बढ़ते हो, നിന്നിലെ കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം കൂടിയാൽ, अगर आपका जो है मसीह पे जो विश्वास है उसमें और आप गहराई में अगर बढ़ते हो, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അവന്റെ സ്വഭാവം നിന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. एक बात आप यकीन से कह सकते हो कि उसका स्वभाव आपके अंदर से प्रकट होगी। അപ്പൊ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലം പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കീ ആണ് നിന്റെ വിശ്വാസം. तो
तो यह क्षमा, यह स्वभाव आपके अंदर से प्रकट होने के लिए सबसे मुख्य जो चाबी है वो है विश्वास। നിന്നിൽ നിന്ന് ആഗാപ്പെ പുറത്തു വരാൻ अगर आपके अंदर से आगापे प्रकट होनी है, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലമാണ് വിശ്വാസം. बहुत एक मुख्य मंडल है ये विश्वास. നിന്നിൽ മാനസാന്തരം നടക്കാൻ आपके अंदर एक मन फिरावट प्रकट होने के लिए പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലമാണ് വിശ്വാസം. और मुख्य उसके लिए एक मंडल है ये विश्वास. അപ്പൊ ഇതിനർത്ഥം उसका मतलब ബേസിക് കാര്യം തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം വരെ എത്താൻ നിനക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് വിശ്വാസം. इसका मतलब सबसे छोटे चीज से मसीह के स्वभाव तक आपको पहुंचने के लिए आपका सबसे मुख्य मंडल है ये विश्वास. മാനസാന്തരം തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം വരെ എത്താൻ നിനക്ക് ആവശ്യം വിശ്വാസം. उसका मतलब मन फिरावट से यीशु मसीह के स्वभाव के साथ आप एक हो जाए, वहां तक पहुंचने के लिए मुख्य मंडल है ये विश्वास. യോഹന്നാൻ 14:12 ഒന്ന് വായിച്ച്. यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 12वां वाक्य हम पढ़े. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं. എന്തോ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहां पर क्या कही गई है? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രൂലി സത്യം സത്യമായിട്ടു. वहां पर परमेश्वर ने दो शब्दों को इंग्लिश में ट्रूली जो हिंदी में है सच सच में, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ और मलयालम में उसे आमीन आमीन എന്ന് कहेंगे. പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ, അതിന് മാറ്റം വരത്തില്ല. उसका मतलब वो उस वाक्य में उस शब्द में कोई बदलावट नहीं होगी. അപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടുതലോ ഇച്ചിരി കുറവോ സംഭവിക്കത്തില്ല. കറക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ സംഭവിക്കും. उसका मतलब जो कही गई है उसमें कोई कमी या घटी नहीं होगी, वैसे के वैसे ही वो संभव അപ്പൊ है. ദൈവം തറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആ വായിച്ചത്. तो परमेश्वर बहुत यकीन से कह रहा है, ऐसा एक भाग है हमने जो पढ़ा. എന്താ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहां पर क्या कही गई है? ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും. जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നു, और फिर अगला भाग कहता है, യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं അതിൽ വലുതും നിങ്ങൾ ചെയ്യും. इनसे भी बड़े काम आप करोगे. നമ്മൾ എന്തുവാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചേ? हमने पिछले हफ्ते क्या सीखा था? കർത്താവ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തേ? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? അവന്റെ അഗാപ്പയിലൂടെ उसके अगापे के आधारित पर നമ്മളോട് അവൻ കാണിച്ച ക്ഷമ, हमसे हमारे प्रति जो परमेश्वर ने क्षमा प्रकट की, ആ ക്ഷമയ്ക്കു വേണ്ടി അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, और उस क्षमा के लिए जो परमेश्वर ने किए हुए काम है, ന്യായപ്രമാണം നിന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാൻ. न्याय व्यवस्था आपके अंदर से हट जाए, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണം നിന്നിൽ പൂർത്തിയാകാൻ. और गहराई में कहे तो न्याय व्यवस्था आपके अंदर पूर्ण होने के लिए, ന്യായപ്രമാണം മുഖാന്തരമുള്ള ശിക്ഷാവിധിയല്ല, ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന രക്ഷ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. आप न्याय व्यवस्था के द्वारा आपके जिंदगी में प्रकट होने वाली मृत्यु नहीं, पर उसके द्वारा प्रकट होने वाली उद्धार को आपको देने के लिए, ആ രക്ഷ നിനക്ക് കിട്ടാൻ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു കൃപ, वह उद्धार आपको प्रकट होने के लिए आपको मिलने वाली एक कृपा, അതിന് വെളിപ്പെട്ട ആ ക്ഷമ, और उसके लिए प्रकट होने वाली यह क्षमा, ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഈ ആഴ്ച പറയുക, और उसके बारे में सिखाने के बाद इस हफ्ते परमेश्वर कह रहा है, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ. मैंने जो किया है वो तुम भी करोगे. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യും. मैं जिस कार्य को करता हूँ तुम भी उन कामों को ഞാൻ करोगे. പിതാവിന്റെ അടുക്ക പോകുന്നത് കൊണ്ട് मैं पिता के पास जा रहा हूँ, അതിൽ വലുതും നിങ്ങൾ ചെയ്യും. इसलिए उससे भी बड़े काम है तुम करोगे. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് എന്തുവാ? യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്ന. हमने सोचा कि यीशु मसीह ने जो अद्भुत कार्य किए हैं वो सब हम करेंगे, അത് നമ്മൾ ചെയ്യും. वो भी हम करेंगे. പക്ഷെ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ 33.5 വയസ്സിൽ എന്താ നിനക്ക് ചെയ്തേ? पर इस संसार में, इस दुनिया में यीशु मसीह ने 33.5 साल आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया? കാൽവറിയിൽ എന്താ ചെയ്തത്? उसने क्रूस पर क्या किया? അത് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ. और यीशु मसीह कहता है कि उन कामों को तुम भी करोगे. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, യേശു കർത്താവ് അടിയേറ്റു,
आप ध्यान दे, यीशु मसीह ने मार खाया, പൗലോസും അതുപോലെ അടിയേറ്റു. पौलुस ने भी वैसे ही मार खाया. യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, यीशु ने कष्टता अनुभव की, പൗലോസും അനുഭവിച്ചു. पौलुस ने भी उसे अनुभव किया. അതുകൊണ്ട് എന്തുവാ റിസൾട്ട് എന്തുവാ? और उसका परिणाम क्या है? യേശുവിന്റെ നേച്ചർ പൗലോസിലും വന്നു. मसीह का स्वभाव पौलुस में भी प्रकट हुआ. അപ്പൊ നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചില കഷ്ട അനുഭവങ്ങളോട് ഏകീഭവിച്ചാൽ, तो आप अगर मसीह के कुछ कष्टों के साथ अगर एक हो जाओ, ക്രിസ്തു ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, मसीह ने जो काम किए हैं वो करने के लिए अगर आप समर्पित करते हो, അവന്റെ നേച്ചർ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. उस आपके अंदर से उसका स्वभाव प्रकट होगा. അതിന് കർത്താവ് പറയുന്നു, നിനക്ക് അവനിൽ വിശ്വാസം വേണം. और वैसा होना है तो परमेश्वर कहता है कि उसके लिए तुमको विश्वास का जरूरत है. വിശ്വാസമുള്ളവനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. विश्वास जिसको है वो ही इन काम को कर सकता है. ഇത് ആഴത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ हमको अगर इससे गहराई में समझना है, നിങ്ങൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലോട്ട് വന്നേ, आप मत्ती के सुसमाचार में आए, 18-ാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വന്നേ, उसके 18वां अध्याय 21 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു. उसके 21वें वाक्य से हम पढ़े. तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरना 7 बार के 70 गुने तक. इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा. ബസ് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച എന്തുവാ? आप वहां पर ध्यान दे. യേശു കർത്താവിനോട് ഈ ക്ഷമയുടെ കാര്യം എന്തുവാ, ക്ഷമ എന്തുവാന്ന് പത്രോസ് ചോദിച്ചു പഠിക്കുക. पत्रोस जो है यह क्षमा के बारे में परमेश्वर से सीख रहा है. കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ക്ഷമിക്കണ്ടേ? वो यीशु को पूछ रहा है कि कितना बार मैं क्षमा 7 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചാ മതിയോ? 7 बार काफी है. കാരണം പത്രോസ് ഇത് പഠിച്ചതാ. क्योंकि पत्रोस ने इसके बारे में सीखा. ഒരു ദിവസം 7 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കാൻ. एक दिन 7 बार उसे माफ करे. അദ്ദേഹം ഓർത്ത് 7 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചാ മതി. तो उसने सोचा कि 7 बार माफ करना ही काफी है. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് 7 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചാ മതിയോ? इसके लिए उसने यीशु से पूछा कि 7 बार ही काफी है. യേശു പറഞ്ഞു 7 പോരാ. यीशु ने कहा 7 बार काफी नहीं है, ഒരു നോർമൽ ഇത് പറഞ്ഞു 70 വട്ടം നീ ക്ഷമിക്കണം. पर तू 70 बार उसे माफ करे. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब നിന്നിൽ നിന്ന് ഈ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. उसका मतलब आपके अंदर से यह क्षमा हर बार बहते ही रहनी चाहिए. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് उसका मतलब मसीह के अंदर से ഈ ക്ഷമ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. यह क्षमा हर वक्त बहते ही रह रही है. ഉൽപ്പത്തി 3-ൽ തുടങ്ങിയ ഈ ക്ഷമ उत्पत्ति 3 में जो शुरुआत हुई है क्षमा, ഇന്നും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. आज भी वह दोहराया जा रहा है. അത് നിന്നിലും ആരംഭിക്കണം. और वो आपके अंदर भी वह दोहराना है. അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. उसे दोहराते ही रहना है. ഇത് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉപമ പറയുന്നു. और इसके बारे में कहने के बाद इसके लिए इस बात को सिखाने के लिए उसको एक उदाहरण ഒരു परमेश्वर दे रहा है. ദൃഷ്ടാന്തം പറയുകയാണ്. एक दृष्टांत को परमेश्वर बता रहा है. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? वहां पर क्या कह रहा है? സ്വർഗരാജ്യം स्वर्ग का राज्य തന്റെ ദാസന്മാരുമായി കണക്കു തീർക്കാൻ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശ്യം. उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा. ഒരു രാജാവിനെ അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. वहां पर एक राजा को परमेश्वर दिखा रहा है. അതിനുശേഷം അതിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദാസനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. और उसके बाद उसके नीचे रहने वाला एक दास का बारे में परमेश्वर दिखा रहा है. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहां पर क्या कही गई है? ഈ ദാസൻ ഈ രാജാവിന് ഒത്തിരി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ये जो दास है इसका बहुत उधार है राजा के ऊपर. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 10,000 താലന്ത് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. उसमें ऐसा कहा गया है कि 10,000 तालंत उसको राजा को उधार देना है. അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കി. और उस बारे में मैं बहुत सोचने लगा. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? उसका मतलब क्या है? ഈ കടപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതപ്പം നിന്റേതല്ല. तो उधार रखना मतलब ये आपका नहीं है. അത് രാജാവിൻ്റെതായിരുന്നു. वो राजा का था. രാജാവ് നിനക്ക് കൈമാറിയത്. राजा ने उस बात को आपको दी है. അപ്പം നിന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പോയാൽ പറ്റുള്ളൂ. तो इसके बारे में जब हम कहते हैं तो हमको उत्पत्ति में जाना ही होगा. 115 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു,
115वें भजन संगीता में ऐसा कहा गया है, ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. यह जो भूमि है इसे परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी है. എന്തോ അതിന്റെ അർത്ഥം? इसका मतलब क्या है? സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം स्वर्गीय താൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമി, उन्होंने परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है यह ഓ धरती, സ്വർഗം ദൈവത്തിൻ്റെത്, स्वर्ग परमेश्वर का है, ഭൂമിയും ദൈവത്തിൻ്റെത്, यह भूमि भी परमेश्वर का ഉടമസ്ഥൻ ദൈവം. और इसका जो है मालिक परमेश्वर है. ആ ദൈവം वो परमेश्वर ഓ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള और उसके अधीनता में जो ये दुनिया है, തന്റേതായ उसका जो ये धरती है, ഓ ആ ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ട് മനുഷ്യന് കൊടുത്തു. वह धरती परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी. കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? और यह देने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा उससे? നീ ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കണം. तुम इसे सुरक्षित रखना. ആ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വന്നേ. उत्पत्ति पुस्तक उसका 2रा अध्याय അതിന്റെ 15-ാം വാക്യം വായിച്ച്. उसके 15 वाक्य को हम पढ़े. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहां पर क्या कही गई നീ है? അവിടെ വേല ചെയ്യണം, आप वहां पर काम करना നീ है അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം. और आप उसकी रक्षा करना है. ഓ എന്താ ഉൽപ്പത്തി 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? और उत्पत्ति पहले अध्याय में क्या कही നീ गई? അതിനെ അടക്കി വാഴണം. तू जो है उसके ऊपर राज करना है. അതിന് ദൈവം എന്തോ ചെയ്തത്? उसके लिए परमेश्वर ने क्या അവന്റെ किया? സ്വരൂപം നിനക്ക് തന്നു. उसका स्वरूप परमेश्वर ने तुमको दिया നീ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. और तूने उसे नष्ट कर दिया. അതാണ് ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം വെച്ച് പറയുന്നത്. और वही यहाँ पर स्वर्ग राज्य का उदाहरण दिया गया है. നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? आप इस बात को समझ रहे हो? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, और एक बार मैं कहूँ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ध्यान से सुने. സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവം, स्वर्ग में विराजमान करने वाला परमेश्वर അവന്റെ സൃഷ്ടിയായി ഈ ഭൂമി. और उसकी सृष्टि है ये धरती. ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ദൂതനെ ആക്കി. और इस धरती पर परमेश्वर ने दूत को खड़ा किया. ആ ദൂതൻ ഇവിടെ നിന്നോണ്ട് അവന്റെ അവന് കൊടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം അവൻ കളഞ്ഞു. और जो जिम्मेदारी उस दूत को परमेश्वर ने दिया था, उस जिम्मेदारी पे वो हट गया. ദൈവം അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. और परमेश्वर ने उस दूत को वहां से काट कर फेंक दिया. എന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയെ വീണ്ടും ദൈവം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. और उस धरती को परमेश्वर ने फिर से निर्माण किया. റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് उसे फिर से निर्माण करने के ദൈവം बाद, എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? उसके बाद परमेश्वर ने അത് क्या किया? തന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാതെ उसके अधीनता में उसे रखते हुए ദൈവം നല്ല കോൺഫിഡൻസോടെ बहुत आत्मविश्वास से ആ ഭൂമി എടുത്ത് മനുഷ്യന് കൊടുത്തു. वो धरती लेकर परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी. റബഖ. ദൈവത്തിന്റെ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. परमेश्वर का विश्वास पर आप ध्यान दें. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആ വിശ്വാസം നോക്കിക്കേ. हमारे प्रति परमेश्वर का जो विश्वास है उस पर आप ध्यान दें. ദൂതന് കൊടുത്തെന്ന് എങ്ങും എഴുതിയിട്ടില്ല. दूत को दिया है ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गई. ഈ വെട്ടേറ്റപ്പെട്ട ദൂതസഞ്ചയത്തിനും ഇത് കൊടുത്തെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. और काटकर जो दूतों को नीचे फेंक दिया था उनको भी इसे परमेश्वर ने सौंपा है ऐसा कहीं लिखा नहीं है. പക്ഷേ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ पर इस पवित्र शास्त्र में ഇത് കൊടുത്തത് മനുഷ്യനാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ऐसा लिखा है कि यह धरती परमेश्वर ने मनुष्य को दिया. ഇത് മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി और मनुष्य को यह देने के लिए ദൈവം ചെയ്തെന്താ? തന്റെ സ്വരൂപത്തെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലാക്കി. परमेश्वर ने अपने स्वरूप को इस मनुष्य के अंदर रखा. മൈറ്റി ജീസസ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, और फिर उससे कहा, സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില കടമകൾ നീ ചെയ്യണം ഇവിടെ. स्वर्ग में जो मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ तुमको भी यहाँ पर इस धरती पर निभाना. ഞാൻ സകലതിനെ അടക്കി വാഴുന്ന ദൈവം. मैं सभी पर राज करने वाला परमेश्वर. അതുകൊണ്ട് നീ ഈ ഭൂമിയെ അടക്കി വാഴണം. उसके लिए तू भी इस धरती पर राज करना है. നീ ഭൂമിയിൽ വേല ചെയ്യണം. और तू इस धरती पर काम करना है. നീ ഭൂമിയെ സൂക്ഷിക്കണം. तुम इस धरती का रक्षा करना है. മൈറ്റി ജീസസ്. നീ ഭൂമിയിൽ പെരുകണം. और तुम इस धरती पर आगे बढ़ोतरी पाना है. നീ ഭൂമിയിൽ നിറയണം. और आप इस धरती में भर जाना है. ഇതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് മനുഷ്യന് തന്നിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. और यही स्वर्गीय परमेश्वर ने हमको दिया हुआ जिम्मेदारियां है. ഇത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വെച്ചോണ്ട് വേണം ഈ വാക്യം വായിക്കാൻ. और इन बातों को समझने के बाद आप इस वाक्य को पढ़े. ഇവിടെ പറയുക ദൈവരാജ്യം.
यहाँ पर कही गई है परमेश्वर का राज्य, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18 നമ്മൾ വരികയാ. और मत्ती का सुसमाचार 18वें अध्याय में സ്വർഗരാജ്യം, स्वर्ग का राज्य ഒരു രാജാവ്, एक राजा के समान, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഒരു ദാസനുമായിട്ട് കണക്ക് തീർക്കുന്നതിനോട് സദൃശ്യം. उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, उसका मतलब രാജാവ് ചിലത് ദാസന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. राजा अपने दास को कुछ बातों को सौंपा है. 10,000 താലന്ത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. जो है 10,000 तोड़े उसके हाथ में सौंपा है, അതിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കാൻ വന്നു. और उसका जो है उसके बारे में राजा पूछने आया है. ഇവൻ ഈ 10,000 താലന്തിന്റെ കണക്കിൽ ഇവൻ എന്തോ എടുത്തു, കടപ്പെട്ടു പോയി. और इस 10,000 तोड़े के बाद में यह राजा के प्रति उधार रखने वाला हो गया. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. आप इस बात को समझे. ആദമിന് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു, आदम को परमेश्वर ने इस बात को सौंपा, കണക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി യഹോവയായ ദൈവം വെയിലറിയിപ്പ് അവിടെ എത്തി. और उसके बारे में पूछने के लिए शाम को परमेश्वर वाटिका के अंदर उसके पास आता था. പക്ഷെ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അവന് തിരിച്ച് കണക്കേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവിടെ കടപ്പെട്ടവനായി. पर वहां पर जो है वो उसके बारे में परमेश्वर को वापस बता ही नहीं पा रहा, वह उधार रखने वाला जैसा होगा. അവനവിടെ കടപ്പെട്ടപ്പോൾ, वहां जब वो उधार रखने वाला व्यक्ति बन गया, ആദം അവിടെ കടപ്പെട്ടപ്പോൾ, जब वहां पर आदम उधार रखने वाला व्यक्ति बन गया, വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് സകല മാനവകുലവുമാ കടപ്പെട്ടത്. तब परमेश्वर का वचन कहता है कि पूर्ण मानवता उस उधार के अधीनता में आ गई. ആമേൻ. ആ കടപ്പെട്ട കടപ്പാട് മാറ്റാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കടം മാറ്റാനാണ് ഒടുക്കത്തെ ആദമായ ക്രിസ്തു വന്നത്. तो उस उत्तरदायी को निभाने के लिए ही अंत का आदम जो है वो यीशु मसीह इस धरती पर आया. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇത് പിടികിട്ടി കാണും. आप इस बात को समझ रहे हो, मैं विश्वास करता ഇവിടെ ഈ രാജാവ് പറയുക, हूं. यहाँ पर ये राजा कह रहा है, ഞാൻ നിന്നെ പലതും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. मैंने तुझको बहुत सारी बातें सौंपी थी. ഓ, നിനക്ക് എന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. मेरे सारी जिम्मेदारियां मैंने तुझको दी थी यहाँ इस धरती पर पूर्ण करने के लिए. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നീ തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ 10,000 താലന്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുക. पर अब जब तू फिर से देखता है तो 10,000 तोड़े के लिए तू जो है उत्तरदायी बन गया है. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഈ രാജാവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? और उसके लिए एक उत्तर जो ये राजा कहता है, നിനക്ക് വീട്ടാൻ വകയില്ലെങ്കിൽ, और अगर तुझे उसको चुकाने का कोई मार्ग नहीं है, അവനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അവനുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് കടം തീർക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു. जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? तो उसका मतलब क्या എന്നെ है? അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിച്ച് ചിന്തിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. मैं उस बारे में बहुत सोचने लगा. അവനുള്ള സകല മണ്ഡലം, उसके लिए जो भी मंडल वहां पर थी, അപ്പൊ അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആയുസ് പോലും, और उसको दिया गया वो इस जिंदगी का, इस जीवन का आयु, അവനെ, അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക്, അവന്റെ മക്കൾക്ക്, उसको, उसके पत्नी को और उसके बच्चों को, അവനുള്ളതെല്ലാം, और उसका जो भी बात, उसका जो भी है. എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിച്ചു കുലുക്കി. मैं इस बारे में बहुत सोचने लगा. ഇതല്ലേ ആദാമിൽ സംഭവിച്ചത്? आदम में भी यही, वहां पर यही बात प्रकट हुई ഇത് है. രണ്ടും കൂടെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ പിടിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുക. ये दोनों बातें मुझे बहुत सोचने लगा रही है. എടാ, നിന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത്, परमेश्वर ने जो आपको जिम्मेदारी सौंपी थी, നിന്റേതെന്ന് പറയാൻ നിനക്കൊന്നുമില്ല. आपका है ऐसा कहने वाला कोई बातें आपके पास नहीं है. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? आप समझ रहे हो? നിന്റേതെന്ന് പറയാൻ നിനക്കൊന്നുമില്ല. ये मेरा है ऐसा कहने वाला कोई बातें आपके पास നീ नहीं है. പോലും ദൈവത്തിൻ്റെതാ. आप भी परमेश्वर के हो. പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ അവകാശം പറയാനുള്ളത്? तो आप किस बारे में अधिकार लेना चाहते हो? പക്ഷെ എനിക്ക് കൃപയിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയും, എനിക്ക് ഒരു കർത്താവുണ്ട്. पर कृपा पर रुककर मैं एक बात कह सकता हूं कि मेरे लिए एक परमेश्वर है. ആമേൻ. അവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തി കിടക്കുന്നത്. और वहां पर जो है यह परमेश्वर के राज्य की प्रशस्ति बढ़ती है.
എന്റേതെന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. मेरा है ऐसा कहने वाला कोई बातें मेरे पास പക്ഷെ नहीं है। ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ पर मैं जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश എനിക്ക് किया, പറയാനൊന്നുണ്ട്. मुझको कहने के लिए एक बात है, എനിക്കൊരു കർത്താവുണ്ട്. मेरा एक परमेश्वर है। അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, इसके लिए पौलुस कहता है, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. मैंने जिस पर विश्वास रखा है मैं उसे जानता हूँ। അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച്, तो इधर आप ध्यान दें, ഇവിടെ രാജാവ് പറയുന്നു, यहाँ पर राजा कहता है നിന്റേതൊന്നുമില്ല, आपका कुछ नहीं है, നിനക്കൊന്നുമില്ല. आपका खुद का कुछ भी नहीं है, പക്ഷേ पर എന്റേതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു. मेरा जो भी था वह सब मैंने तुझे सौंपा था। അത് അതിനകത്ത് വേല ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു, और उसके अंदर काम करने के लिए मैंने तुझसे कहा, അതിനകത്ത് നിറയാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു, उसके अंदर भरपूरी पाने के लिए मैंने तुझसे അതിനകത്ത് कहा, പെരുകാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു, उसके अंदर बढ़ोतरी पाने के लिए मैंने तुझसे कहा, അതിനകത്ത് അതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു, उसे रक्षा करने का मैंने तुझे कहा, അത് അതിനകത്ത് രക്തം അടക്കി വാഴാൻ പറഞ്ഞു. और उसके ऊपर राज करने के लिए मैंने तुझसे कहा, ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ സ്വരൂപം നിനക്ക് തന്നു. और यह सब करने के लिए मैंने तुझे मेरा स्वरूप को दान दिया, ഇനി ഇതിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ എന്താ തരണം? और इससे ज्यादा मैं तुझको क्या दे सकता हूँ? പക്ഷെ നീ എന്താ സംഭവിച്ചത്? पर यहाँ पर क्या हुआ है, എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? यहाँ पर क्या हुआ है, നീ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. आपने सब बातों को नष्ट कर दिया। പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? आप इस बात को समझ रहे हो? എന്റെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, मेरे सारे अधिकारों को तूने नष्ट എന്റെ किया, പദവികൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. मेरे सारे स्थान जो मैंने दिया, उसे तूने നിന്റേതൊന്നുമല്ല नष्ट നീ किया। നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്, यह सब जो नष्ट किया वो कुछ तेरा नहीं था, എന്റേതാ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. यह सब मेरा था जो तूने नष्ट किया। അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് കടപ്പെട്ടു. इसके लिए तू जो है इस बातों के बारे में मेरे प्रति उत्तरदायी बन गया है। എത്ര പേർക്ക് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ആരോഗ്യം നിന്റേതല്ല, ये जो आरोग्य है वो तेरा नहीं है, ആയുസ് നിന്റേതല്ല, ये आयु तेरी नहीं है, നിനക്ക് കിട്ടിയ കുടുംബം നിന്റേതല്ല, आपको जो परिवार मिला है वो आपकी नहीं है, നിനക്ക് കിട്ടിയ സന്തതി നിന്റേതല്ല, आपको जो बच्चे मिले हैं वो आपके नहीं है, നിനക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്ത് നിന്റേതല്ല. ये जो संपत्ति आपको मिला है वो आपकी नहीं है, ഈ ഭൂമി നിനക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിനക്കുള്ളത്. ये धरती आपको मिली इसके लिए आपको यह सब मिला है। ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തരാൻ കാരണം ഇതെല്ലാം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റേതാ. यह सब आपको इसलिए दिया गया क्योंकि यह सब आपको आमेन। सृष्टि किया हुआ आपका सृष्टिकर्ता का है। ആമേൻ ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ട്? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? യഥാർത്ഥത്തിൽ वास्तविकता में ഒരു ഉടമസ്ഥൻ നിനക്ക് കൈമാറിയതാ ഇതെല്ലാം. एक जो है मालिक ने आपको इस बातों को आपके पास सौंपा है। അത് കൈമാറാൻ വേണ്ടി ആ ഉടമസ്ഥൻ എന്താ കാണിച്ചേ? और वह आपको सौंपने के लिए मालिक ने क्या किया? ആ ഉടമസ്ഥന്റെ സ്വരൂപത്തെയും ഉടമസ്ഥന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പോർഷനെയും എടുത്ത് നിന്റെ അകത്ത് വെച്ചു. उस मालिक के स्वरूप को और उसके व्यक्तित्व के एक भाग को आपके अंदर परमेश्वर ने അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഒരു സിസ്റ്റം നീ ഈ ഭൂമി കൊണ്ടുവരണം. स्वर्ग के राज्य का एक संविधान आपको इस धरती पर लाना है। നീ അത് കൊണ്ടുവരണം. तो आपको यहाँ पर उसे लाना है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി നീ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം. उसका मतलब स्वर्ग का एक फोटो कॉपी आपको इस धरती पर लाना है। അതിന് സ്വരൂപം അവന്റേത് തരും, उसके लिए वह उसका स्वरूप आपको देगा, അധികാരം അവന്റേത് തരും, उसका अधिकार आपको देगा, അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിനക്ക് തരും. वह निभाने वाला सारी जिम्मेदारियां आपको देगा। അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാനിൽ യേശു പറഞ്ഞത്, इसके लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്തത് ചെയ്യും. जो मुझ पर विश्वास करता है मैं करता हूँ वो काम है वो भी करेगा। അതാണ് യഹോവയായ ദൈവം. वही यहोवा परमेश्वर ആദമിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏദനിൽ കൈമാറിയത്. वही बातों को परमेश्वर ने एदन वाटिका में आदम का सृष्टि कर ഇവിടെ उसके हाथों में सौंपा। ഇത് അതുകൊണ്ടാ സ്വർഗരാജ്യം എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത്. इसके लिए यहाँ पर स्वर्ग के राज्य के बारे में कही गई। എടാ നിനക്ക് ഞാൻ എന്താ മാറ്റി വെച്ചത്? आपके लिए मैंने क्या हटा कर रखा നിനക്ക് था? വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകിയില്ലേ? आपको जो भी चाहिए था सब मैंने सौंपा था। നീ എല്ലാം നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? सब बातें आपको मैंने दी പക്ഷെ थी। ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ पर आपका और मेरे बीच का जो रिश्ता है, നീ എനിക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. तुम जो है मेरे प्रति उत्तरदायित्व हो। ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ച ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17 ഒരു മണ്ഡലം. तो ये है जो लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय में हमने सीखा हुआ एक भाग। നീ എന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. तुम मेरे प्रति उत्तरदायी हो।
അത് നിമിത്തം നിനക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു മരണ. और उसके आधारित पर आपके जिंदगी में एक मृत्यु प्रकट होनी है. ഇവിടെ എന്തോ അവനോട് പറഞ്ഞത്? पर यहाँ पर उसे क्या कह रहा है? ഇതെല്ലാം നീ വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിക്കണം. आपको यह सब बेच देना है. इसका मतलब आपको इससे सब हटकर इसे सब हटा देना है. ഒന്നും നിനക്ക് ഇല്ലാതാകാൻ പോവാ. आप जो है खाली हो जाने वाले हो. ഫുള്ള് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവാ. आपको ये सब बातें नष्ट होने वाली है. അവിടെ वहां पर ഒരു ഗ്രേസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. एक कृपा कार्य करने वाली है. അവിടെ എന്തോ എഴുതിയേക്കുന്നത്? ദാസൻ വീണവനെ നമസ്കരിച്ചു. इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया. ആമേൻ. आमीन. ആരുടെ മുമ്പിൽ? രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ദാസൻ വീണു. राजा के सामने दास गिर गया. കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദാസനാ. जो है ये दास जो है राजा के प्रति उत्तरदायी है. 10,000 താലന്തിന്റെ 10,000 तोड़े के आधारित पर वह उत्तरदायी है. ആമേൻ. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, पर आप ध्यान दें, ഈ വീണപ്പോൾ जब यह वहां पर गिरा, അവിടെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ, യജമാനനെ वहां पर देखो वो ऐसा कह रहा है, എന്നോട് "हे स्वामी, ക്ഷമ തോന്നണമേ, धीरज धर, ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. मैं सब कुछ भर दूंगा." അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, इसका मतलब ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ इस स्वर्ग के राज्य में ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താ? यहाँ पर क्या लिखा है? ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ. क्षमा पूछने के बाद पूछने का जो कंडीशन है, ക്ഷമ ചോദിച്ചെന്ന് കരുതി നിനക്ക് ഈ താലന്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. आपने क्षमा के लिए विनंती की है, इसका मतलब यह तालंत आप जो है वापस ना दे, ऐसा नहीं. അത് നീ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. आपको वो कर्ज चुकाना ही है. ഇതാ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചേ. यही बातें मुझे सोचने लगाई. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? इसका मतलब कारण क्या है? നിന്റേതല്ല നീ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. यह जो आप कार्य कर रहे हो ये आपका नहीं है, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെതാ. ये परमेश्वर का है, ഇത് രാജാവിൻ്റെതാ. ये राजा का है. അത് നീ തിരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. वो आपको उसे वापस करना ही ഇപ്പൊ है. ക്ഷമയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? तो इस क्षमा में क्या हुआ है? നിന്റെ മരണം ഒന്ന് മാറി. आपका मृत्यु हट गया. നിന്റെ മരണം മാറിയപ്പോൾ जब आपका मृत्यु हट गया, നിനക്ക് സമയം ദൈവം കിട്ടുന്നു. आपको परमेश्वर ने समय दिया. സമയം തരിക മാത്രമല്ല, सिर्फ समय ही नहीं നീ दिया, എന്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ आप किस आधारित पर उसके खिलाफ प्रति कर्जदार थे, അത് മടക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിനക്കുണ്ടായി വരുക. और वो उस कर्ज को आप फिर से चुका सके, उसके लिए एक परिस्थिति आपको उत्पन्न करके दी. എത്ര പേർക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? എന്തൊരു ഒരു ക്ഷമയിൽ നീ എന്തുവാ സംഭവിക്കുന്നത്? तो एक क्षमा के अंदर से क्या प्रकट हो रही है? നീ എവിടെ തോറ്റുപോയോ आप जहाँ पर पराजित हुए, അവിടെ ജയിച്ച് കയറി വരാൻ തുടങ്ങുകയാ. वहाँ पर जयवंत होकर आप फिर से आगे आ रहे हो. നീ ഇത്രയും നാൾ കടപ്പെട്ട മണ്ഡലവേദ, आप इतने साल से किस मंडल में कर्जदार थे, ആ മേഖലയിൽ നീ ഒരു ധനവാനായി മാറാൻ പോവാ. और उस मंडल में आप एक धनी बनने वाले हो. ഓ, ഇവൻ ഇതിനു മുമ്പ് എന്തോ പറഞ്ഞേ? इसके पहले उसने क्या कहा? ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 10,000 താലന്ത് കടപ്പെട്ടിരിക്കുക. 10,000 तोड़े का मैं कर्जदार हूँ. പക്ഷെ ഇവൻ വീണ് നമസ്കരിച്ച് ക്ഷമ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ पर जब वह गिरकर उससे प्रणाम करने लगा, എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്? वहाँ पर क्या हो रहा है? ആ 10,000 താലന്ത് മടക്കി കൊടുക്കാനുള്ള കരുത്തിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു കയറി വരുക. उस 10,000 तोड़े का कर्ज चुकाने का एक सामर्थ्य उसके अंदर प्रकट हो रहा है. ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. यही है मसीह जिंदगी. അതിന്റെ പേരാ അവൻ നിനക്ക് ക്ഷമ തന്നപ്പോൾ നിനക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. इसीलिए उसने जब आपको क्षमा दी, आप उसको वापस दूसरों को दे सकते हो. Mighty Jesus. അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാവ് എന്താ അത് നിനക്ക് കൈമാറുന്നതിന് കാരണം? तो ये राजा आपको उस बातों को क्यों सौंप रहा है? അപ്പൊ നിന്നിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തു വരണമെന്ന് അവന് നിർബന്ധമുണ്ട്. तो उसका यह जिद है कि आपके अंदर से वो बातें प्रकट होनी है. ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ട് न्याय व्यवस्था के आधार ഇവൻ पर എന്തോ ചെയ്യണം? इसे क्या करना है? ഇവന്റേതെല്ലാം വിൽക്കണം. ഇവൻ इसका जो भी है उसे सब कुछ उसे बेच देना है. ഇവന്റെ ഭാര്യയെ വിൽക്കണം, इसके पत्नी को बेचना है, മക്കളെ വിൽക്കണം, बालकों को बेचना है, അവനുള്ളതെല്ലാം വിൽക്കണം, उसके सारी चीजों को बेचना है, അവനെ വിൽക്കണമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നു. और उसे खुद को भी वह बेच दे. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പഴുതില്ല.
उसका मतलब उसको उद्धार पाने का कोई मार्ग ही नहीं है। പക്ഷേ അപ്പന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. पर वहां पर आप पिता का हृदय को देखें, ഹൃദയത്തിൽ അതല്ല, हृदय के अंदर परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं है। പ്രമാണത്തിൽ അതാ, जो व्यवस्था के अंदर वो उसके बारे में कही പക്ഷേ है। ഹൃദയത്തിൽ पर हृदय के अंदर ഇവനൊന്ന് താഴ്ത്തിയാൽ, अगर यह एक समर्पित होता है, ഇവനൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, अगर ये मेरे नीचे समर्पित करता ഇവനൊന്ന് है, വിധേയപ്പെടുത്തിയാൽ, अगर ये मेरे सामने गिरकर प्रणाम करता है, ഓ ഇവൻ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവിലേക്ക് ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ. इस कर्ज को वो फिर से चुका पाए वैसा एक सामर्थ्य इसके अंदर मैं प्रकट करूंगा। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഒന്ന് പുതുക്കാൻ പോവാ. उसका मतलब परमेश्वर फिर से आपको एक नया बल നിന്നെ देने ഒരു वाला है। പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കാൻ പോവാ. उसका मतलब परमेश्वर आपको एक नया सृष्टि बनाने वाला है। ഓ മൈറ്റി ജീസസ്. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത്? आप इस बात को समझ रहे हो? അതല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു 37 വാക്യത്തിൽ, 27 വാക്യത്തിൽ, उसके 27 वाक्य में ऐसा कहा गया है, യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞു, അവനെ വിട്ടയച്ചു, കടം ഇളച്ചു കൊടുത്തു. तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। ആമേൻ. आमीन। അപ്പൊ ഇവന് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താ? അവിടെ കൊടുത്തത് यहाँ पर इसको वापस क्या दिया था? ആമേൻ. आमीन। ഈ കടം തീർക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. यह कर्ज चुकाने का सामर्थ्य इसे दिया, സമയം അവന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. उसको उसका समय दिया അവകാശങ്ങൾ അവന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. और उसके अधिकारों को उसे वापस दिया। ഒന്നും ദൈവം തിരിച്ചു മേടിച്ചില്ല. और यह कुछ परमेश्वर ने उसे वापस नहीं लिया। അതല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നേ. वहां पर इसके बारे में ही लिखा है। പക്ഷേ നിനക്ക് ഞാൻ കൈമാറിയ ഒരു മനസ്സുണ്ട്. पर आपको मैंने सौंपा हुआ एक हृदय है। ഞാൻ നിനക്ക് കൈമാറിയ എൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ട്. मैंने आपको सौंपा हुआ एक मेरा स्वभाव है। ഇതുവരെ അത് നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. अभी तक आपने उसको स्वीकार नहीं किया, അതിന്റെ ആഴം നിനക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. उसका गहराई को आप नहीं जानते थे। ഇനിയും നിന്നിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തു വരണം. और आपके अंदर से अब वह बात प्रकट हो रही है। ഇവൻ അവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, और जब वो वहां से बाहर ഈ निकला, ദാസൻ അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ यह दास वहां से जब बाहर निकला, ഇവന്റെ ഒരു കൂട്ടുദാസനെ അവൻ കണ്ടു. और इसका एक दूसरा एक दास जो दोस्त था उसे वह मिला। അതാ 28 വാക്യത്തിൽ. और वह 28 वाक्य में उसके അത് बारे में 100 വെള്ളിക്കാശിന് കടപ്പെട്ട ഒരുവൻ. परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। ആ उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। എന്തോ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. वहां पर क्या लिखा है? ഇവൻ ഈ ദാസൻ 10,000 താലന്തിനാണ് കടപ്പെട്ടത്. ये जो दास था वो 10,000 तोड़े के लिए कर्जदार था। 10,000 താലന്തിന് കടപ്പെട്ടവൻ वो जो 10,000 तोड़े के लिए कर्जदार था, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിൻ്റെത് മുഴുവനുമായി എടുത്ത് രാജാവ് ഇവന് കൊടുത്ത്. उसका मतलब जो राजा का जो भी था वह सब राजा ने उसे सौंप दिया था। നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് കേൾക്കണം. आप ध्यान से इसके सुने। ഇവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതെല്ലാം രാജാവിൻ്റെതാ. इसके हाथ में जो भी है वह सब राजा का है। ഇവനെടുത്ത് ഇവന്റെ കൂട്ടുദാസന് കൊടുത്തത് ഇവന്റേതല്ല, കൊടുത്തത് രാജാവിൻ്റെതാ എടുത്തു കൊടുത്തത്. और इसके संगी दास को जो इसने सौंपा था वो इसका नहीं है, पर वो सब राजा का है। പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? क्या आप समझ रहे हो? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. और एक बार मैं कहूँ, ഈ ദാസന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം രാജാവിൻ്റെതാ. यह दास के हाथ में जो है वो सब राजा का है। ഇവന്റെ കൂട്ടുദാസന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ 100 ദിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റേതല്ല, രാജാവിൻ്റെതാ. और उसने जो उसके संगी दास को जो ये 100 दिनार दिया वो उसका नहीं, पर वो राजा का है। ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം. तो आप ध्यान दे, ഇവൻ രാജാവിന് കടപ്പെട്ടത് 10,000 താലന്തിന്. ये जो है राजा के प्रति 10,000 तोड़े के लिए कर्जदार था। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? समझ रहे हो? ആദ്യം ഇവനെ അളച്ചു കിട്ടി, और उसको उस कर्ज का क्षमा मिल गई മരണം മാറിക്കിട്ടി. और उसका मृत्यु हट गई। ഇവന് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടി. और उसको जो भी नष्ट होना था वह सबसे वह बच गया ഇവന് ക്ഷമ കിട്ടി. और उसको क्षमा प्राप्त हुई। ഇവനിപ്പോ ഫ്രീയാ. अब वह स्वतंत्र है। ഇവന് സമയം തിരിച്ചു കിട്ടി, उसको समय फिर से मिला, ആ ശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടി,
उसका जो बाकी था वो भी उसे मिला, ഇവന് സകലതും ഇവന് തിരിച്ചു കിട്ടി. सब कुछ इसको वापस प्राप्त हुआ. ഇപ്പോൾ ഇവൻ വന്നേക്കുന്ന എവിടാന്നറിയോ? अब यह आप आकर पहुंचा है, ഇവന് കടപ്പെട്ട 100 ദിനാറിന് കടപ്പെട്ട ഒരുത്തന്റെ അടുക്കൽ. इसके प्रति कर्ज रखने वाला उसका संगी दास जो था उसके सामने ये आ गया है. സത്യത്തിൽ എന്റെ ചോദ്യം, मेरा एक सवाल है, ഈ കൂട്ടു സഹോദരൻ സത്യത്തിൽ കടപ്പെട്ടത് ഇവനാണോ ദൈവത്തിനാണോ? यह संगी जो दास है वो इस दास के प्रति कर्जदार है कि परमेश्वर के प्रति कर्जदार है? എന്റെ ചോദ്യം, ഈ കൂട്ടുദാസന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവന്റേതാണോ ദൈവത്തിന്റേതാണോ? मेरा सवाल जो है, यह संगी दास के पास जो है दिनार है वो इस दास का है कि परमेश्वर का है? ആമേൻ. ഇത് സത്യത്തിൽ രാജാവിന്റേതാ. सच में ये राजा का है. നിങ്ങൾക്ക് അത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? आप इस बात को समझ रहे हो? ഈ സഹോദരന്റേത്, ये जो इस भाई का है, ഈ യജമാനന്റെ, ഈ ദാസന്റേത്, जो इस दास का है, അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം അവന്റേതല്ല. वो जो भी उपयोग कर रहा है वो उसका नहीं है, അത് ഈ രാജാവിന്റേതാ. वो सब उस राजा का है. അതിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത 100 ഇവന് और കൊടുത്തേക്കുന്നത്. उसके अंदर से निकालकर उसने 100 दिनार उसको दिया. ഇതല്ലേ മാനവകുലം? यही है मानवता. സ്വർഗം അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഈ ദാസന് കൈമാറിയത് ഇവനും കൂടുള്ള ക്ഷമയല്ലേ? तो जो स्वर्ग में से जो क्षमा इसको दी थी वो इस संगी दास के लिए भी थी. രാജാവ് ഈ ദാസന് കൈമാറിയ ക്ഷമ അത് ഈ കൂട്ടുദാസനും കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ? जो ये राजा ने जो इस दास को क्षमा दिया था वो उस संगी दास के लिए भी था. ഓ മൈറ്റി ജീസസ്. അപ്പൊ നിനക്ക് കൈമാറിയ ക്ഷമ, तो आपको जो क्षमा दी गई थी, നിനക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ലെന്നല്ലേ ഈ വചനം പറയുന്നത്? तो ये वचन ऐसा सिखाता है कि वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है. ആമേൻ. Amen. ഇത് നിന്നിലൂടെ, അത് ആവശ്യപ്പെട്ട നിന്നിലൂടെ അത് വേണ്ട ഒരു മാനവകുലം നിനക്കുണ്ടെന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? तो उसका मतलब आपके द्वारा उस क्षमा को प्राप्त करने वाला एक मानवता आपके साथ है. നീ പ്രാപിച്ച ക്ഷമ, आपने जिस क्षमा को प्राप्त किया അതിനകത്ത് ഒരു കൂട്ടുദാസൻ കിടപ്പുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? उसके अंदर एक संगी दासी है, वही इसका अर्थ बनाता है. അതുകൊണ്ടാ ദൈവം പറഞ്ഞത്, इसके लिए परमेश्वर ने कहा, ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നീ ക്ഷമിക്കണം. मैंने तुझे जैसे क्षमा किया उस तरीके से तू उसे क्षमा कर. അതിന്റെ അർത്ഥം, उसका मतलब നീ പ്രാപിച്ച ക്ഷമയ്ക്കകത്ത് जिस क्षमा को तूने प्राप्त किया है മറ്റുള്ളവർ പ്രാപിക്കേണ്ട ക്ഷമയും കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. उसके अंदर दूसरों को प्राप्त करने वाला क्षमा भी उसके अंदर ही है. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത്, इसके लिए यूहन्ना ने कहा, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്തത് ചെയ്യും. मुझ पर विश्वास करने वाला मैं जो काम करता हूं वो भी करेगा. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? पर यहाँ पर क्या हो रहा है? ഈ കൂട്ടുദാസനും എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. यह संगी दास भी कहा कि तू मुझे क्षमा कर. അവനും പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം. उसने भी कहा कि मैं इस कर्ज को चुका दूंगा. എന്നാൽ ഈ ദാസൻ എന്തോടുത്തെന്നറിയോ? എന്റെ കൂട്ടുദാസനോട് ക്ഷമിച്ചില്ല. पर ये दास जो है उसके संगी दास को उसने क्षमा नहीं किया. എന്നിട്ട് എന്താ രാജാവ് ചെയ്ത കാര്യം? और फिर राजा ने क्या किया? രാജാവ് ഈ ദാസനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദുഷ്ടദാസനെ എന്ന് വിളിച്ചു. और राजा ने उस दास को बुलाया और कहा कि हे दुष्ट दास. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാക്യത്തിൽ 35 വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? उसके लिए उसके 35 वर्ष में क्या कहा गया है? നിങ്ങൾ ഒരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, उसका मतलब നിനക്ക് കിട്ടിയ ക്ഷമ, आपको जो क्षमा प्राप्त हुई അതിനകത്ത് उसके अंदर നിന്റെ കൂട്ടു സഹോദരന്റെ ക്ഷമ കിടപ്പുണ്ട്. आपके संगी जो भाई है उसका भी क्षमा उसके अंदर है. നിന്നിൽ നിന്നൊന്നും കൊടുക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. आपके अंदर से आपका कुछ देने के लिए परमेश्वर ने नहीं पूछा, കാരണം നിന്റേതെന്ന് പറയാൻ നിന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. क्योंकि आपका है ऐसा कहने वाला कुछ बात आपके पास है ही നീ नहीं. പോലും നിന്റേതല്ല. आप भी आपके खुद के नहीं हो. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ അവനും അവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാത്തിനും വിൽക്കണം. उसके लिए वहां पर कहा गया है कि वो उसे, उसके पत्नी को, उसके बालकों को बेच दे. അങ്ങനെ അവിടെ വാക്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നു. वह वाक्य ऐसा ही कहता है.
പകരം നീ പോലും നിന്റേതല്ല. तो उसका मतलब आप जो हो आपके नहीं हो. നിന്റേതെന്ന് പറയാൻ നിനക്കൊന്നുമില്ല. आपका है ऐसा कहने वाला कोई भी चीज आपके पास नहीं. നിന്നെ ഉൾപ്പെടെ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവം നിനക്ക് തന്നതാ. आप और आपके पास जो भी है सभी बातों को परमेश्वर ने आपको दिया है. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് കൃപയാ. इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो हूँ इस कृपा के आधारित पर हूँ. നിന്റേതെന്ന് പറയാൻ നിനക്കൊന്നുമില്ല. आपका है ऐसा कहने वाला कुछ बातें ही नहीं. നീയും നിന്റേതല്ല. आप भी आपके खुद के नहीं हो. അപ്പൊ നിന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, तो अगर आपके अंदर से कुछ प्रकट हुआ है, तो നീ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, अगर आपने कुछ दिया है, तो നിന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, आपके अंदर से अगर कुछ प्रकट हुआ है, അതൊന്നും നിന്റേതല്ല. वो कुछ आपका नहीं है. അത് കർത്താവ് നിനക്ക് തന്നത് നീ കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. वो परमेश्वर ने आपको दिया और आपने सिर्फ उसे आगे बांटा है. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്താ പറയുന്നത്? तो उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? നിന്നിൽ നിന്ന് आपके अंदर से എന്റെ നേച്ചർ പുറത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ, अगर मेरा स्वभाव अगर प्रकट नहीं होगा, എനിക്ക് ആ സ്വഭാവം നിന്നോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. वो उस स्वभाव को मैं तेरे प्रति प्रकट करूं, इसमें मेरा मन नहीं. ആമേൻ. Amen. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ अगर वैसा है, तो എന്നിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പുറത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ, अगर मेरे अंदर से परमेश्वर का स्वभाव प्रकट नहीं हुआ, ആ तो സ്വഭാവത്തെ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. उस स्वभाव को मैं मेरा खुद का बनकर स्वीकार नहीं कर सकता. ആമേൻ. അപ്പൊ എന്റെ അർത്ഥം, उसका मतलब ഇന്ന് എന്നിലേക്ക് വന്ന സ്വഭാവത്തെ आज जो मेरे अंदर है वह स्वभाव ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, मैं अगर दूसरे एक व्यक्ति के सामने अगर उसे प्रकट नहीं അടുത്ത करता, മണ്ഡലം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വരത്തില്ല. अगला जो मंडल है वो मुझे प्रकट नहीं होगा. ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ക്ഷമ आज जो मैंने प्राप्त किया हुआ क्षमा है, ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, अगर मैंने उसे प्रकट नहीं किया, നാളെ കിട്ടേണ്ടത് എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. कल मिलने का क्षमा मुझे नहीं प्राप्त होगा. കാരണം നിന്റേതൊന്നും क्योंकि आपका कुछ भी നിന്റേതല്ല, वो आपका नहीं है, എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ. वह सब परमेश्वर का है. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? अगला क्या कहा गया है? നിങ്ങൾ ആ ക്ഷമയുടെ മണ്ഡലം ഇച്ചിരി ആഴത്തിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ, आप उस क्षमा के मंडल को अगर गहराई से समझे, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിലൊന്ന് വന്നേ. आप लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय में आए. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं मेरे शब्दों को समाप्त करना चाहता हूँ. 47-ാം വാക്യം, 7-ന്റെ 47 വാക്യേ. 7वां अध्याय उसका 47 वर्ष हम पढ़े. इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया. पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है. അപ്പൊ എന്തോ അവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? वहां पर क्या कहा गया है? ഇവൾക്ക് ഒത്തിരി പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയത്. इसका बहुत पाप क्षमा हुई है. ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം എത്രത്തോളം ക്ഷമ നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. हर एक लोग जानते हैं कि आपको कितना पाप का क्षमा प्राप्त हुआ. ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞോട്ടെ. मैं आपको एक प्रकटीकरण बताऊं. നിനക്ക് എത്രത്തോളം ക്ഷമ കിട്ടിയെന്ന് നിനക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നീ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറണം. आपको कितना क्षमा प्राप्त हुई है इसके बारे में समझना है, तो आपको एक नया सृष्टि बनना है. പഴയത് നിന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എത്രത്തോളം ക്ഷമ കിട്ടിയെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. अगर अभी भी आप पुराने उन बातों पर ही रुकते हो, तो आपको प्राप्त हुई क्षमा की गहराई को आप नहीं समझोगे. പഴയ മനുഷ്യൻ നിന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിനക്ക് കിട്ടിയ ക്ഷമ നിനക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. अगर आप उस पुराने मनुष्य में ही रहते हो, तो आपको प्राप्त हुआ क्षमा के गहराई के बारे में आप नहीं समझोगे. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, तो आपको इस बारे में समझना है, ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ നിന്നിലുണ്ട്. आपके अंदर एक नया सृष्टि है. എങ്കിലേ നിനക്ക് കിട്ടിയ ക്ഷമയുടെ ആഴം നിനക്ക് മനസ്സിലാകും. तो ही आपको प्राप्त हुआ क्षमा के गहराई को आप समझ सकते हो. എങ്കിലേ നിനക്ക് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. तो ही आप इस प्रेम को प्रकट कर सकते हो. അപ്പൊ എന്താ മാനവകുലം എന്റെ യേശു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം? तो ये मानवता मेरे यीशु मसीह से प्रेम करने का कारण क्या है? നിനക്ക് കിട്ടിയ ക്ഷമയാ അതിന്റെ കാരണം. आपको मिला हुआ क्षमा है उसका कारण. നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം കൂടുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, जब आपका प्रेम का गहराई बढ़ता है, എത്രത്തോളം ക്ഷമയെ നീ ആസ്വദിച്ചെന്ന്. आप कितने उस क्षमा को अनुभव कर पाए हो. അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है. ഓ, അനേകമായ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. इसके बहुत सारे पाप क्षमा हुए हैं, मैं ऐसा आपको बताऊं. അവൾ വളരെ സ്നേഹിച്ചുവല്ലോ. क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया. എനിക്കപ്പോ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. मुझे ये बात बहुत पसंद आई. ഓരോ ക്ഷമ വരുമ്പോഴും ഇവളുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. और हर एक बार जब क्षमा प्रकट हुआ, इसका
प्रेम बढ़ता गया। ഇവൾ ഒരു നീണ്ട കാര്യം അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ये वहां पर एक बहुत बड़े काम को कर रही है। യേശുവിന്റെ പുറകിൽ വന്ന് നിന്ന് കരയുന്നു. वो यीशु के पीछे आकर रो रही है। അവന്റെ കാല് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുന്നു, കഴുകുന്നു. उसके पैरों को, यीशु मसीह के पैरों को वो उसके आंसुओं से पोंछ रही है। എന്നിട്ട് അവളുടെ തലമുടി കൊണ്ട് തുവർത്തുന്നു. और फिर उसके बालों से वो उसे पोंछ रही है। അപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട പ്രോസസ് യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. तो वहां पर एक बड़ा प्रक्रिया वो कर रही है। യേശു അതുകൊണ്ട് പറയുകയാ, इसके लिए यीशु मसीह कहता है, ഓ ഇവൾക്ക് അനേക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇവൾ എന്തോ എടുത്തു, ഇവളുടെ പാപമോചനം നടന്നു. इसके पाप जो है बहुत मंडल में क्षमा हो गई है। ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മേഖലകളിൽ ഇവൾ ക്ഷമ അനുഭവിച്ചു. इसका मतलब बहुत सारे मंडल में इसने क्षमा को अनुभव എങ്ങനെ ഇവൾ किया। അനുഭവിച്ചു? इसने उसे कैसे अनुभव किया? ഇവളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം പുറപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് ക്ഷമ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. इसके अंदर से जब प्रेम प्रकट होते रहा और इसके सामने वह क्षमा भी प्रकट होती रही। അപ്പം നിനക്ക് നിന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും തോറും तो आपको परमेश्वर के प्रति जब प्रेम में आप बढ़ते हो, നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ഷമ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. आपको प्राप्त होने वाले क्षमा की गहराई बढ़ते ही നിന്റെ जाएगी। കടങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. आपके कर्ज हटते रहेंगे। നിന്റെ കരുത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. आप सामर्थ्य में बढ़ते रहेंगे। നിനക്ക് കൈമാറിയ ദൈവത്തിന്റെ കരുത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. आपको परमेश्वर ने दिया हुआ बल में आप बढ़ते रहोगे। നിന്നിൽ നിന്ന് സ്നേഹം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ, और जब आपके अंदर से प्रेम प्रकट हुआ, നീ ക്ഷമ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, आप जब क्षमा को अनुभव करने लगे ആ ക്ഷമയുടെ പ്രതീകമായി നിന്റെ സ്നേഹം നീ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, और उस क्षमा के आधारित पर आप जब आपके प्रेम में बढ़ते रहे, സ്വർഗം എന്താ പറഞ്ഞത്? स्वर्ग ने क्या कहा? അതിന്റെ 50-ാം വാക്യം, उसका 50वां वाक्य, സ്ത്രീയോട്, യേശു കർത്താവ് സ്ത്രീയോട്, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു. पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब ക്ഷമ, क्षमा, സ്നേഹം, प्रेम, ഇതെല്ലാം എന്തിനോട് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നു? ये सब किसके साथ मेल रखता है? വിശ്വാസവുമായി. विश्वास से इनका रिश्ता है। നിന്റെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നത് आप जब प्रेम में बढ़ते हो, അത് വിശ്വാസത്താലാണ്. वो विश्वास के आधारित पर है। അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? वहां पर क्या कहा गया है? നീ ഇത്രയും ചെയ്തത് आपने इन बातों को जो किया, നീ സ്നേഹത്തിലാ ചെയ്തേ. वह सब आपने प्रेम के आधारित पर അതുകൊണ്ട് किया। നീ പ്രാപിച്ച ഒരു ക്ഷമയുണ്ട്. इसके लिए आपने एक प्राप्त किया हुआ क्षमा है। അനേക പാപങ്ങളുടെ ക്ഷമയാ നീ പ്രാപിച്ചത്. वो बहुत सारे पापों का क्षमा है। ഇത്രയും ക്ഷമ നീ പ്രാപിച്ചത്, आपने इन क्षमा को जो प्राप्त किया, ഇത്രയും സ്നേഹം നീ പ്രാപിച്ചത്, आपने जो इस प्रेम को प्राप्त किया, ഇത്രയും സ്നേഹം നീ പ്രകടിപ്പിച്ചത്, इस प्रेम को जो आपने प्रकट किया, ഇത്രയും ക്ഷമ നീ അനുഭവിച്ചത് इस प्रेम को जो आपने अनुभव നിന്റെ किया, വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാ. वो आपके विश्वास के आधार पर। അതുകൊണ്ടല്ലേ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞത്, इसके लिए चेलों ने कहा, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. हमारे विश्वास को बढ़ा। നിനക്ക് ക്ഷമ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. आप इस क्षमा को अधिक अनुभव नहीं करोगे तो आप इसे अधिक प्रकट नहीं कर पाओगे। ക്ഷമ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നിനക്ക് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. आप इस क्षमा को प्राप्त करोगे तो ही आप प्रेम प्रकट कर सकते നിന്റെ സ്നേഹം പ്രകടനം കൂടും തോറും നിന്റെ ക്ഷമ വർദ്ധിക്കും. आपका प्रेम आप ज्यादा प्रकट करने लगोगे तो आपका क्षमा बढ़ते रहेगा। അങ്ങനെയെങ്കിൽ अगर वैसा है സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ പറയുന്നു, तो स्वर्गीय पिता आपसे ഇതിന്റെ कहता है, ആധാരം വിശ്വാസമാണ്. इसका आधार जो है वो विश्वास। ഇത് ഗ്രഹിച്ച ശിഷ്യന്മാര് പറയുന്നു, इसे ग्रहण करने वाले चेले कहते ഞങ്ങളുടെ हैं, വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. हमारे विश्वास को बढ़ा। നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ अगले हफ्ते से വിശ്വാസം എന്തെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. विश्वास क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे। അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. उसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാട്ടെ. एक मिनट आप आंखों को बंद करें। സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना करने സകലത്തിന്റെ वाले हैं। ആധാരമായ വിശ്വാസം എനിക്ക് വേണം. सभी का जो आधार ये विश्वास है वो मुझको चाहिए। ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് വേണം. सबसे श्रेष्ठ प्रेम में मुझे ले जाने वाला ये विश्वास मुझको വേദവസം चाहिए। പറഞ്ഞു, എല്ലാറ്റിലും വലുത് സ്നേഹം. परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी में श्रेष्ठ यह प्रेम है। ആ സ്നേഹത്തിലോട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് വേണം. उस प्रेम तक मुझे ले जाने वाला एक विश्वास मुझको चाहिए। ഞാൻ പ്രാപിക്കുന്ന ക്ഷമ,
मैं प्राप्त करने वाला क्षमा എനിക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ अगर मुझे उसे दूसरे को सौंपना है, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവമായ ക്ഷമ तो उसका मतलब यीशु का जो स्वभाव है ये क्षमा, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എനിക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ, अगर मैं ये दूसरों को अगर इसको सौंपना है, എനിക്കത് എന്റെ സ്വഭാവമായി മാറണമെങ്കിൽ अगर वो मेरा स्वभाव बनना है, എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ. मेरा विश्वास बढ़ना है. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. इसके लिए मेरे विश्वास को बढ़ाए. എന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എനിക്ക് തരണമേ. मेरे इस विश्वास को आप मुझे दे. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ उसके लिए हम प्रार्थना करें. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, हमारे स्वर्गीय पिता, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, ऐसे ही कुछ भी बातों को विश्वास करने वाले नहीं, ദൈവവചനം പറയുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ളവരെ पर परमेश्वर का वचन जिस बात को विश्वास कहता है उस विश्वास से, ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ. उस विश्वास के मंडल में हमको बदले. സ്നേഹത്തിന്റെ ആധാരമായ, ये जो प्रेम का जो आधार है, സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ കാരണമായ इस प्रेम को प्रकट करने का आधार जो है, വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. उस विश्वास को आप हमें देना. ക്ഷമ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന, इस क्षमा को बढ़ाने वाला, ക്ഷമ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റുന്ന यह क्षमा हमारे स्वभाव बनाने वाला, വിശ്വാസത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. इस विश्वास को आप हमें देना. വർദ്ധിക്കുന്ന വിശ്വാസം തരണമേ. बढ़ने वाला यह विश्वास हमको, വളരുന്ന വിശ്വാസം തരണമേ. बढ़ोतरी पाने वाला यह विश्वास आप हमको ക്രിസ്തു देना. ചെയ്തത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം തരണമേ. मसीह जो काम किया वो करने को हमें प्राप्त करने वाला विश्वास हमको देना. ക്രിസ്തു ചെയ്തതിലും വലിയത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. मसीह ने जो किया उससे भी अधिक करने के लिए हमको सामर्थ्य देने वाला वो विश्वास हमको दे. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ പോലെ ആകുന്ന ഒരു വിശ്വാസം തരണമേ. प्रभु हम आपके जैसा बने, उसके लिए हमको एक विश्वास आप दे. എല്ലാം അങ്ങയുടേതാ. यह सब आपका है. അങ്ങയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. आपको प्रकट करने वाला एक विश्वास आप हमको दे. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ, हमारे परिवार में, ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ, हमारे समूह में, ഞങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ മുമ്പിൽ, हमारे इस पीढ़ी में, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ हमारे पारिवारिक जीवन में അങ്ങയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. आपको प्रकट करने वाला एक विश्वास आप हमको. അതിനായി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. उसके लिए हम आपको समर्पित करते हैं. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम में. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आपको आशीषित रखे. ദൈവം ശക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് ഇടപെട്ടു. परमेश्वर बहुत शक्तिगत रूप से हमसे बातें की. വിശ്വാസത്തിന്റെ തലങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ കയറാൻ പോകും. विश्वास के मंडल में हम आगे बढ़ेंगे. ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതലേ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. अब आज रात से ही आज से ही आप प्रार्थना करने लगे. ഈ വചനം എന്താ പറയുന്നത്? तो ये वचन क्या कहता है? ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് उस विश्वास पे നമുക്ക് കയറാം. हमको आगे बढ़ना है. നമുക്ക് വലിയത് ചെയ്യാനുണ്ട്. हमको बड़े काम करना है. അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. उसके लिए हम तैयार हो. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आपको आशीष. God bless you.